नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे श्रीपरमानन्दमाधव। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नान्मे गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप द्वितीय अध्याय 39 नंबर श्लोक। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो जया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो जया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो जया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो जया पार्थ
कर्मबन्धं प्रहास्यसि येषां ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे प्रमाण शृणु बुद्ध्या युक्तो जया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ऐसा ए सबु ते तुम प्रति अभिहिता वर्णित हेला सांख्ये सांख्य जोगरे विश्लेषणात्मक मार्गरे बुद्धि ही बुद्धि जोगे कामना रहित कर्मरे तू किंतु इमाम एही शृणु शुण बुद्ध्या बुद्धि जोगरे युक्त युक्त जया जहा द्वारा पार्थ हे पृथापुत्र कर्मबंधम कर्मबंधन प्रहास्यसि तुम्हें मुक्ति हो पारिब। मु ए पर्यंत तुमको सांख्य दर्शन कथा कहली वर्तमान जोग कथा शुण जद्वारा व्यक्तिर फलर आशा न रखी कर्म करे। हे पृथापुत्र तुमे जेतेबेले एही बुद्धिर जोगर बशवर्ती होई कर्म करिवो सेतेबेले तुमे कर्म बंधनरु मुक्त होइजिवो। भावार्थ शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद महाराज की जय। निरुक्ति बा वैदिक अभिधान अनुसार सांख्य शब्दर अर्थ है जहाँ गोचर पदार्थर सविषण विवरण दिए। सांख्य कहले से ही दर्शन को बुझाए जहाँ आत्मार प्रकृत स्वरूप दर्शाए एवं जोग इंद्रिय संयम को बुझाए। अर्जुन जो विचारधारा नहीं जे से युद्ध करेंगे नहीं यह इंद्रिय तृप्ति उपर आधारित तांकर परम कर्तव्य को से भूली जाई से युद्धर विरत होगा को इच्छा करछंती कहीं से भावुंती जे युद्धरे धृतराष्ट्र पुत्र तांकर भाई बंधु कुटुंब को विनाश करी राज्य भोग करने अपेक्षा से न मारिबा ही भल हम तद्वारा से अधिक सुखी हेबे। उभय दिगरु विचार कले जनाजिब जे मौलिक नीति है इंद्रिय तृप्ति। आत्मीय स्वजन भाई बंधु कुटुंब को जय करने द्वारा जो सुख मिल ए उभय सुख इंद्रिय तृप्ति उपरे आधारित कारण एतद्वारा ज्ञान और कर्तव्य को बलि दे जाउछि। तेणु श्रीकृष्ण बुझाई देवा को चेष्टा करछंती जे तांकर पितामह शरीर को विनाश करने द्वारा से तांकर आत्मा को विनाश करनाहांती से पुणे बुझाई करी कहउछंती जे समस्त व्यक्ति एपरिक भगवान समेत समस्त व्यक्ति शाश्वत भाव जड़े जड़े आत्मा अटंती। से माने अतीत जड़े आत्मा थिले वर्तमान अच्छी और भविष्य रे कारण आमे माने समस्त शाश्वत भाव जड़े जड़े आत्मा अटू एवं केवल आम माने ए शरीर रूप की पोशाक को विभिन्न प्रकार बदल चलुँ किंतु वास्तव में आम माने ए भौतिक बंधन अर्थात ए भौतिक शरीर बंधन मुक्त होगा मध्य जड़े जड़े स्वतंत्र आत्मा भाव रहिबो। आमर ए स्वतंत्रता को आमे बजाय रखिबा। आत्मा एवं शरीर मध्य भगवान श्रीकृष्ण एक विश्लेषणात्मक विचार देउछंती। विभिन्न दृष्टिकोण भगवान श्रीकृष्ण आत्मा और शरीर संबंध में ए जो विचार देले बा ज्ञान प्रदान कले निरुक्ति अभिधान अनुसार ताहाकू एठारे सांख्य बोली कहुए। ए सांख्य दर्शन नास्तिक कपिलंकर सांख्य दर्शन नुहे। नास्तिक कपिल तांकर सांख्य दर्शन प्रकाश करिवार बहुत पूर्वर भगवान श्रीकृष्ण तांकर कपिल अवतार रे श्रीमद् भागवतम रे माता देवहूति समक्षरे सांख्य दर्शन प्रकाश कर जाइछंती। से परिष्कार भाव में कहते जे परम बा परम पुरुष भगवान क्रियाशील अटंती एवं से प्रकृति उपरे कटाक्षपात कर सृष्टि करछंती। यह वेदरे तथा गीतारे मध्य स्वीकृति होइछि। वेदरे दिया जाइछा वर्णनारू जना जाए जे भगवान प्रकृति उपरे कटाक्षपात करती
ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଅଣୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଭରି ଦେଇ ତାକୁ ସଗର୍ଭା କରନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ଜୀବାତ୍ମା ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ନିମିତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ମାୟା ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଭୋକ୍ତା ବା ଉପଭୋଗକାରୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ମନୋବୃତ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିର ଏହି ଅନ୍ତିମ ସ୍ତରକୁ ନିଏ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଏକ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ମାୟାର ଶେଷ ଜନ୍ତା ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିଜନିତ ମାୟାର ଶେଷ ଜନ୍ତା। ଏମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରତ ହୋଇ ଅନେକ ଜନ୍ମ ବିତାନ୍ତି। ଏପରି ଅନେକ ଜନ୍ମ ବିତାଇଲା ପରେ ସେ କୌଣସି ଏକ ମହାତ୍ମା ବାସୁଦେବ ବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଏ। ଏତଦ୍ୱାରା ସେ ପରମ ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନର ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତି କରେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟସ୍ତେ ଅହଂ ସାଧମାଂ ତ୍ୱାଂ ପ୍ରପନ୍ନମ୍। ଫଳସ୍ୱରୂପ କୃଷ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ବା କର୍ମଯୋଗ ପଦ୍ଧତି କଥା କହିବେ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ କଥା କହିବେ। ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ତୃପ୍ତି କରାଯାଏ। ଏହି ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ କଥା 10ମ ଅଧ୍ୟାୟର 10ମ ଶ୍ଲୋକରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ। କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ସେବା ବ୍ୟତୀତ ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ କଦାପି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଅଛି, ସେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃପା ହେତୁ ଏ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଲାଭ କରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ବଶତଃ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ଭକ୍ତିଯୋଗ ବା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଚିର ଆନନ୍ଦମୟ ଭଗବତ ଧାମରେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ କଥା କହିଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଭଗବତ ସେବା ବା ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସାଂଖ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି ତାହା ନାସ୍ତିକବାଦୀ କପିଳଙ୍କର ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗର ନାସ୍ତିକବାଦୀ କପିଳଙ୍କର ସାଂଖ୍ୟ କଥା କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କେହି ଭୁଲରେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ସମୟରେ ନାସ୍ତିକ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନଥିଲା, କିମ୍ବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାସ୍ତିକବାଦୀ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଭଗବାନ କପିଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେହି ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସାଂଖ୍ୟ କହିଲେ ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ବିବରଣୀକୁ ବୁଝାଯାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ବିବରଣୀ ଦେଲେ କାହିଁକି ନା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ବା ଭକ୍ତିଯୋଗ ସ୍ତରକୁ ଆଣିବା ନିମିତ୍ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏ ବିବରଣୀ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାଂଖ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଥିବା କପିଳଙ୍କର ସାଂଖ୍ୟ ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ସେସବୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଓ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗୀ ପୃଥକ ବାଲା ପ୍ରଭବନ୍ତି ନ ପଣ୍ଡିତ। ଅବଶ୍ୟ ନାସ୍ତିକବାଦୀ ଓ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗର ଭକ୍ତି ଯୋଗର ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତଥାପି ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ସେହି ନାସ୍ତିକବାଦୀ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକଥା ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ଓ ଜ୍ଞାନ ଭୂମିକାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରତ ହେବା ବା କାମ କରିବା ଅର୍ଥ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ନିମିତ୍ତ କର୍ମ କରେ ସେ କାମ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉ ପଛକେ ସେ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ବୁଝାଯିବ। ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେ ସର୍ବଦା ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରେ ଏ ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତଃ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଲାଭ କରେ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ତା'ର ମୁକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ଆଉ ଅଧିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ।
कृष्ण चेतनार कर्म करवा एवं सकाम कर्म बा फल लाभ आशारे कर्म करवा बहुत पार्थक्य अच्छे। विशेषकर इंद्रिय तृप्ति निमित्त परिवार को आनंद देवा निमित्त बा भौतिक सुख लाभ निमित्त जो कर्म करा जाए ताहा सकाम कर्म। यही सकाम कर्म और कृष्ण कर्म मध्य बहुत पार्थक्य अच्छे। तेणु बुद्धियोग होउछि आम माने करथुवा कर्मर दिव्य गुण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्ण श्रीमती राधा गोविंद गोस्वामी नामने नमस्ते प्रभुपादे गौरवाणी प्रसार निर्विशेष शुद्धवादि ग्रामजन्मस्तारण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय पुतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पार्श्वस्तारण। तो ये श्लोक बहुत गुरुत्वपूर्ण श्लोक। ए श्लोक रे भगवान तांकर जो शिक्षा को किसी परिवर्तन कर। आम आगुरी सब आलोचना करथिले भगवान श्रीकृष्ण द्वितीय अध्यायर 11 नंबर श्लोक रु 30 नंबर श्लोक पर्यंत भगवान सब आत्मा विषय वर्णना कर। कहीं वर्णना कर ना से आत्मा विषय प्रथमे जानिबा निहाती आवश्यक। जड़े लोक जदि आत्मा विषय किसी जानिबनी ताहले से भक्ति योग बुझी पार। भक्ति योग को बुझापी आत्मा विषय जाना निहाती आवश्यक। आत्मा कौन, आत्मार आकार किपरि, आत्मा जल रे बुड़ीबनी, निआरे दाह हेबनी, बहुत वर्णना कराई। देहि अस्मिन् यथा देहे कौमारं जबरं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर सत्र न मुह्यति। ये सब विभिन्न प्रकार सब खंडारे काटी हेबनी, ताकू जल रे बुड़ी हेबनी, सब वर्णना करी आस। तो तापर ये कहुई सांख्य योग विषय कहुई। ये श्लोक कहुई सांख्य योग विषय पूरा वर्णना कर 11 टू 30। सांख्य योगर अर्थ कौन? सांख्य योगर अर्थ होची सांख्यर अर्थ होची सम्यक रूप से ख्यापन, माने विशेष रूप से विस्तार भाव में बुझा। मुझे से कथा कहती आत्मा विषय यही शरीर आत्मा। शरीर कौन, आत्मा कौन? शरीर नष्टशील किंतु आत्मा केमे नष्ट हो। ये सब को विशेष भाव में बुझा को विश्लेषण भाव में बुझा को सांख्य जिन कहुई आमर प्रभुपाद महाराज ये बुझेले जमी आमर भीष्म द्रोण एमाने भगवान श्रीकृष्ण जो अर्जुन कहते कि हे अर्जुन तुम्हें भीष्म द्रोण एम बद्ध कले तुम किसी क्षति हेनी कहीं ना से नूतन शरीर मिल तांके जो बंधन रे अच्छी वृद्ध शरीर रे बंधन हो से वृद्ध शरीर से त्याग करेंगे नुआ शरीर मिल। तो ये किसी दुख करार ना। तो ये जो बुझाऊँ कहीं ना से बुझाऊँ जे से जिते सब तुम देखुच आमर भीष्म कह द्रोण कह आउ दुर्योधन कह जिते सब अच्छा समस्ते कई शरीर नुहति समस्ते गोटे गोटे आत्मा आ तुम्हें मध्य आत्मा मु मध्य सबुठु परमात्मा। तो ये माने कई शरीर नुहति। तो ये सब विश्लेषण भाव बुझाऊँ तो ये से कथा कहुई यहाँ हूँ सांख्य बोली कहुई।
विश्लेषण भाव बुझा सांख्य योग। तो ये भगवान कहते कि जो अर्जुन युद्ध करने आसला युद्ध क्षेत्र को सी आसवा समय कौन चिंता करथिला मु युद्ध करी मु युद्ध करी ये जो युद्ध करी मन इच्छा थिला एटा कौन पाई थिला तार निजर इंद्रिय तृप्ति पाई अर्थात निजको खुशी करने मु युद्ध करी द्वारा मते भल लगे मु खुशी से राजी होती तापर जो सी आसिक युद्ध क्षेत्र को पहुँचला भगवान श्रीकृष्ण दुई सेना मध्य अर्जुन को रखिले रथटा को रखिले रखला से समस्त दर्शन कले आत्मीय स्वजन गुरु पितामह एम सब दर्शन कले दर्शन कला कौन विचार है ना मु युद्ध करी कहीं ना एम समस्त मोर स्वजन निज लोक मुझे सहित युद्ध करी हेले युद्ध कर न करने मन में जो विचार है ये विचारटा ये कहते कि भगवान यहाँ इंद्रिय तृप्ति यहाँ जो कहते यहाँ कौन तांकर निजर सुख पाई हाँ सी चाहूँ कौन एमाने मोर संबंधी एमाने जीवित रहा दरकार जीवित रहिले मु खुशी मो पाई मोर से जीवित रहिले मो मते भल लगे मु खुशी मैंने भावुँ तो अर्जुन ए कामटा जो कर निजर इंद्रिय तृप्ति पाई आउ राज्य जदि मिल राज्य मिलले कौन हम सेटा भी इंद्रिय तृप्ति सेटा भी निजर सुख हम तो जहाँ भी कर्म कर भगवान कहते ये सबूर उद्देश्य निजर इंद्रिय तृप्ति। तो ये आउ गोटे विषय कहुई जोग विषय कहुई सांख्य बोले आम बुझे सांख्य माने कौन बुझे आत्मा आ शरीर भितर जो फरकटा को विश्लेषण बुझा सांख्य कहुई जोग जोगर अर्थ कौन जोग माने कौन जोगर अर्थ हूँ जोड़िबा कौन जोड़िबा कौन जोड़िबा आमर मन और इंद्रिय मान को भगवान साथ जोड़िबा यहाँ हूँ जोग। आजिकल जो समाज देखा जोग ना रे विभिन्न प्रकार सब जोग आसन प्राणायाम प्रत्याहार सब कराऊँच लोक मैंने कहते आज्ञा मु 4-5 वर्ष है जोग करुँची से मोर आज्ञा 10 केजी वेट लॉस हो ओजन कमी तोर जोगर अर्थ कौन ओजन कमेबा हाँ जोगर अर्थ जोड़िबा जदि कमुची से कि जोग कमिया को नहीं भगवान ये कहते कि जोगर अर्थ जोड़िबा कौन जोड़िबा ना इंद्रिय मान को भगवान को सेवार जोड़िबा हाँ इंद्रिय निग्रह निग्रह माने इंद्रिय मान को संयम इंद्रिय मान को जदि संयम न हम से जोड़ी हम कि जोड़ी हम जोड़ी हेनी तो आजिकल जो जोग कर इंद्रिय संयम करना हाँ इंद्रिय मान को सब रोग निवारण करने जोग कर वास्तव से जोगर उद्देश्य ना जोगर उद्देश्य हूँ जिन भगवान श्रीकृष्ण गीतार कहते जोगिनाम अपि सर्वेशा मदगत अंतरात्मना जोगी मान मध्य सी सर्वश्रेष्ठ जोगी जी मते अंतरे मते सब ध्यान कर पूजा कर सी हूँ सर्वश्रेष्ठ जोगी। तो ये कहते कि जोगर अर्थ हूँ जहाँ साहाय्य मन इंद्रिय शरीर जहाँ कि आमर अच्छी सबको भगवान सेवारे लगेबा तांकर सेवारे नियुक्ति हवा भगवान को खुशी करवा भगवान को संतुष्टि करवा यहाँ हूँ जोग। हेले ये जो भगवान श्रीकृष्ण कहते कि सांख्य कथा कपिल मुनि
କପିଳ ମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ କପିଳ ଅବତାର ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମାତା ଦେବହତୀଙ୍କୁ ସାଂଖ୍ୟ କଥା କହିଥିଲେ। କୁହାହେଇଛି ଭାଗବତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ କୁହାହେଇଛି କପିଳ ମୁନିଙ୍କର ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଂଖ୍ୟ ମାୟାବାଦୀ ସାଂଖ୍ୟ କପିଳ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ସାଂଖ୍ୟ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେଇଟା ବୁଝିବା କଥା ନାହିଁ। କପିଳ ମୁନି ମାନେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଯେଉଁ ଅବତାର ହେଇଥିଲେ କପିଳ ମୁନି ହେଇକିରି, ସେ କପିଳ ମୁନିଙ୍କର ସାଂଖ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଭଗବାନ କପିଳ ମୁନିଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଏ ଦୁଇଟା ସମାନ, କିଛି ଅଲଗା ନାହିଁ, ସେ ଦୁଇଟା ଯାକ ସମାନ। ହେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବିଷୟ କହିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟରେ ସାଂଖ୍ୟ କଥା କାହିଁ କହିଲେ ନା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ବା ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କୁହାହେବ ସେ ବୁଝିବନି କିଛି, କାହିଁକି ନା ସେ ଶରୀର ସ୍ତରରେ ଅଛି। ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଶରୀର ସ୍ତରରେ ଥିବ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି କୁହାହେବ ତୁମେ କ'ଣ ରାଗାନୁଗ ଭକ୍ତି କର, ସେ ବୁଝିବ କ'ଣ? ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ବହୁତ ସବୁ ସଂସ୍ଥା ବାହାରିଛି, ଆଜ୍ଞା ଡାଇରେକ୍ଟ ରାଗାନୁଗ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିବ? ବୁଝିପାରିବନି। ତାକୁ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରୁ ବୁଝେଇ ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମେ। ଯେମିତି ଆମର ଉପଦେଶାମୃତରେ କ'ଣ କୁହାହେଇଛି? ଫାଷ୍ଟରେ କୁହାହେଇଛି ବାଚ ବେଗଂ ମନସ କ୍ରୋଧ ବେଗଂ ଜୁହା ବେଗଂ ଉଦର ଉପସ୍ଥ ବେଗଂ ଏତାନ୍ ବେଗାଂ ଯ ବିଷୟତ ଧୀର ସର୍ବାମପି ମାଂ ପୃଥିବୀଂ ଶିଷ୍ୟା। 6ଟା ବେଗକୁ ନିଗ୍ରହ କରେ, ଯିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ସେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସାରା ସଂସାରରେ ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ। 6ଟା ବେଗ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଥିବେ? ବାଚ ବେଗଂ କଥା କହିବାର ବେଗ, ବାଚ ବେଗଂ ମନସଃ କ୍ରୋଧ ବେଗଂ ମନ ବେଗ, ତାପରେ କ୍ରୋଧ ବେଗ ରାଗ, ବାଚ ବେଗଂ ମନସ କ୍ରୋଧ ବେଗଂ ଜିହ୍ୱା ବେଗଂ ଜିଭ ବେଗ, ଜିଭ ବାଚ ବେଗଂ ମନସ କ୍ରୋଧ ବେଗଂ ଜିହ୍ୱା ବେଗଂ ଉଦର ଉପସ୍ଥ ବେଗଂ, ଉଦର ମାନେ ପେଟ, ଉପସ୍ଥ ମାନେ ଜନେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଏ 6ଟା ବେଗକୁ ଯିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ସିଏ ସାରା ସଂସାରରେ ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ମାନେ ସାରା ସଂସାରରେ ସେ ଗୁରୁ ହୋଇପାରିବ, କୁହାହେଇଛି ଉପଦେଶାମୃତରେ। ସେଇଠୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାହେଲା ଏଇଟା। ଆପଣ ଉପଦେଶାମୃତର ଲାଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ଯିବେ, ତାହେଲେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ରାଧାକୁଣ୍ଡରେ ବାସ କରିବାକୁ କୁହାହେଇଛି। ହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରାଧାକୁଣ୍ଡରେ ବାସ କରିବାକୁ ଯଦି କୁହାହେବ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ସେ ବୁଝିପାରିବନି। ରାଧାକୁଣ୍ଡରେ କାହିଁକି ବାସ କରିବ? ବୁଝିପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସଂଯମ କରିବ, ତାପରେ କ'ଣ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବ, କେଉଁ ଜିନିଷ କଲେ ଭକ୍ତି ହେବ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବ, ସବୁ ଜିନିଷ କୁହାହେଇଛି ଉପଦେଶାମୃତରେ। ଏ ଧୀରେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ କୁହାହେଇଛି ରାଧାକୁଣ୍ଡରେ ବାସ କରିବ। ସବୁଠୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ରାଧାକୁଣ୍ଡ। ସେମିତି ଏଇଠି କୁହାହେଇଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ କଥା କୁହାହେଇଛି। ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ବୁଝିପାରିଲେ ତାପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତି ଯୋଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ହେଲେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ପ୍ରକୃତ ଏଇଠି କୁହାହେଇଛି ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ କଥା କହିଲେ ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଶୋକ ଦୂର ହେବ, ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ। ଅର୍ଜୁନ ଭାବୁଥିଲେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ? ନା ଏମାନେ ସବୁ ମୋର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ମୋର ଏମାନେ ସବୁ ସ୍ୱଜନ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ମାରିଦେବି ଏମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା ନା। ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଶୋକ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ କଥା କହିଛି। ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଯଦି କିଏ ଯଦି ପାଳନ କରିବ ସେ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ, ସେ ମୁକ୍ତି ହେବନି। ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ଶୋକ ଦୂର ହେବ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ନଷ୍ଟ। ତାପରେ 11 ରୁ 30 ଭିତରେ ଯେଉଁ କୁହାହେଲା ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ, ତାପରେ 30 ରୁ 38 ଶ୍ଲୋକ କୁହାହେଇଛି। ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପାପରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ହେବ। ଅର୍ଜୁନ ଫାଷ୍ଟ ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ଶୋକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ଭାବୁଥିଲେ କ'ଣ ପାପ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। କ'ଣ ପାପ? ନା ଏମାନେ ସବୁ ଯଦି ମାରିବି ମୋତେ ପାପ ଲାଗିବ। ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତାପରେ ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ ତୋତେ ପାପ ଲାଗିବନି, ତୁ
तोर स्वर्ग को जावाई रास्ता खुला रास्ता हो तू एम मारिया द्वारा तू स्वर्ग को जीवु भगवान भला बुझे राज्य तोते मिल हाँ तू स्वर्ग को जीवु जदि युद्ध रे तू विजय हबु तोते कौन मिल राज्य मिल जदि युद्ध रे तू परास्त हबु कौड़ी जीवु स्वर्ग को जीवु जदि युद्ध रे तू पलायन करिवु कौन हम तोते सब लोक निंदा करेंगे तेणु तोर कर्तव्य कले बड़े कौशले युद्ध करिया तोर कर्तव्य युद्ध करने तू युद्ध करे तो यहाँ को बेसी गुरुत्व दे कहते भगवान तुम युद्ध कर तो ये किंतु ताकू टिके भगवान टिके चेंज कर कौन कर ना सांख्य जोगरू वर्तमान सी बुद्धि जोग विषय कहते चेंज कले कौन कौन कहले ना बुद्धि जोग विषय वर्णना कर बुद्धि जोग कले कौन ये कहते बुद्धिर जोगे तमा शुणु वर्तमान शुण मु तुमको सांख्य जोग विषय कहूली किंतु वर्तमान मुझे सांख्य जोग विषय कहूनी सांख्य जोग कथा समाप्त है वर्तमान मो कथा शुण कौन शुण ना बुद्धि जोग शुण वर्तमान मु बुद्धि विषय कहते बुद्धि माने कौन ना कर्म कर्म को ये कहते कि बुद्धि जोग कौन कर्म ना कृष्ण कर्म भक्तिमय कर्म को बुद्धि कहुस ये जो कहते कि ये पाप कथा कहना कि पुण्य कथा कहना आम संसार रे तीन प्रकार अच्छी कर्म गोटे हूँ पाप कर्म आउ गोटे हूँ पुण्य कर्म आउ गोटे हूँ भक्ति हरिबोल तीन प्रकार कर्म कहते ये कहते कि गोटे हूँ पाप कर्म आउ गोटे हूँ पुण्य कर्म आउ गोटे हूँ भक्ति हेले ये जो कहते बुद्धिजोग विषय ये बुद्धिजोग विषय ये कहते जहाँ यहाँ हूँ भक्तिमय कर्म ये पाप ना कि पुण्य ना तो लाभ कौन तो ये कहते कि कर्म बंधन प्रयाससी तुम जदि बुद्धिजोग अनुसार कर्म कर तुमर लाभ कौन हम ना कर्म बंधन नष्ट हो आम जीवन रे आपण देखंतु केते जन्मर आमर कर्म अच्छे नाई बहु जन्मर आमर कर्म सब बांधी अच्छे ए कर्म फिटब केंदी भगवान श्रीकृष्णकर पाई कर्म कले माने बुद्धिजोग बुद्धिजोगर अर्थ कौन ये कहते कि कर्म बंधन मुक्ति तुमको आउ कर्म बंधन लगे पाप कर्म कर नरक को जीव पुण्य कर्म कर स्वर्ग को जीव किंतु बुद्धिजोग अनुसार जदि कर्म कर पाप और पुण्य कर्मर बंधन मुक्त हो तुम मुक्ति हो सांख्य जग द्वारा मुक्ति हेनी शोक दूर हम आउ 18 ରୁ 30 ରୁ 38 लोक जो कहले किमिति पाप हम पापर मुक्ति हम से बुझेले वर्तमान से कहते कि तुम्हें किमिति कर्म बंधन मुक्ति हम से विषय कहते बुद्धिजोग द्वारा कौन लाभ होची ना कर्म बंधन मुक्ति हम तुम कर्म बांधि हेले ये कहते कि बुद्धि बुद्धिर अर्थ कौन ना तुम्हें विचार करी कर्म करियो विचार करी कर्म करियो विचार कौन करियो ना कर्म आपण देखंतु आमे समस्त कर्म करछे आमे समस्त कर्म करछे किए कौन कर्म करछे किए दुकान खोलुची किए रोषे करछी किए चाकरी करछी विभिन्न प्रकार कर्म करछे हेले एटे को विचार बुद्धि जगर अर्थ कौन विचार करियो ना कौन कर्म को कर्म द्वारा आमर कर्म बंधन लगे आपण चाकरी कर से मझे आमको कृष्ण को रखार अच्छे आम कर्म मध्य कौन रखा पड़ो कृष्ण को जेकोसी कर्म जड़े कौन रोषे कर रोषे कर कृष्ण रोषे कर बोले बंधन लगे निजपाई जो रोषे कर बंधन लगे भगवान कहते गीतार कौन कहते जी निजपाई खाऊँची से पापरे भागी हो यज्ञा शिष्ट सिन्ह सन्त मुच्यंते सर्वकैले से
भुंजन्ते ते अगं पापा जे पचन्ति आत्मकारणा। भक्त माने समस्ते यज्ञ अवशिष्ट खाती माने भगवान को भोग लगी प्रसाद करी खाती। जी निज पाई रोषई करी खाए से केवल पाप ही खाए। ये कौन कहला कृष्ण को केंद्र कला सबु कर्म को जिते सब कर्म आमर अच्छी कृष्ण को। हाँ ए घर मालिक किए भाव मु नाई ये घर मालिक मु नाई ये किए मालिक कृष्ण मालिक। ए घर जिते सब अच्छा परिवार स्त्री पुओ झील मैंने किए मोर पिलार नाई मोर पिलार नाई ये मैंने सब कृष्ण संतान कृष्ण परिवार। हाँ चाकरी चाकरी आम करे चाकरी क्या करे आम पिला चलिए नाई कृष्ण परिवार चलिए। ये सब किसी को जदि आम कृष्ण को केंद्र बुद्धि करदे ताहले ये भगवान कहते कि यहाँ हूँ बुद्धि योग यहाँ बुद्धि खर्च करी आम कर्म कले। भगवान कहते गीतारे कौन कहते जदि किए मोर पाई कर्म करुच्ची मो पाई कर्म करुच्ची ताहले सी किमिदी मो पाखक आसब मु ताकु बुद्धि देवी। बुझिले भगवान कहते गीतारे को अध्याय कहुई हरे कृष्ण 10म अध्याय 10 नंबर श्लोक रे कहते कौन कहते तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं जान माम उपजान्ति ते। भगवान कहते तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं जी मते मो पाखे सबुबले युक्त अच्छी आ मोर भजन बहुत प्रेम सहकार करुच्छ भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं मु ताकू बुद्धि दौची सी जेपरी मो पाखक आसपार। भगवान बुद्धि देवे तांको पाखे सब युक्त होबार अच्छे सेवार सब लगिकी थबार अच्छे बोले से बुद्धि देवे जो बुद्धि की आम घरे बापा माँ पाइपारानी स्कूल शिक्षक पाइपारानी काहाड़ू से बुद्धि देवे भगवान गोटे स्वतंत्र बुद्धि देवे। भगवान श्रीकृष्ण अंतर अच्छा ना तो अंतर थाई भगवान गोटे बुद्धि देवे भल बुद्धि देवे जो बुद्धिटा अन्य कार्ड मिल तेणु ये से कथा कहुई भगवान श्रीकृष्ण कहते कि बुद्धि योग अनुसार कर्म कर। बुद्धि योगर अर्थ कौन बुझिले आम भक्ति योग। बुद्धि योगर अर्थ हूँ भक्ति योग भगवान श्रीकृष्ण को संतुष्टि विधानार्थ जो कर्म से हूँ बुद्धि योग। किसी कर्मटा को चेंज है कि कर्म से कर्म कले किंतु आम आगे आमर कर्म मुख्य थिला आमर निजर इंद्रिय तृप्ति निज को खुशी करवा किंतु ये चेंज है कौन ना कर्मर उद्देश्य हूँ कृष्ण को खुशी करवा कृष्ण को संतुष्ट करवा। कौन चेंज है कर्म कि चेंज होनी खाली कृष्ण को रखीदे मझे जमी प्रभुपाद महाराज उदाहरण दूसरे जड़े जदि क्षीर पीकि जदि पेट गड़बड़ हो गला कौन कर तार क्षीर जिनस आगा दही दही जदि गोली जदि पीओ पेट ठीक हो हाँ हूँ ना सेमती कर्मटा को से कर्म कर चेंज करदेव कौन कर ना कृष्ण को कर्म कर निजपाई ना तो सहीटा निजपाई कर्म कर तो मो बंधन लगुला कृष्ण कर्म कर आ बंधन लगे मुक्त हो चेंज होगा सागे सागे गोटे लुहाटा धर लुहा को तुम जब से लुहारे लुहार कुराड़ी हो जहाँ कि हो लुहार थिला जाक लुहार कर्म कर लुहाटा को तुम अग्नि में पकई 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 पूरा निआ करदेव बर्तमान से लुहाटा निआर काम कर से लुहाटा को जोड़ी पकई जड़ी ना नहीं जलियो नहीं जलिज सेमती आमर कर्मटा आम निजे करवा सांगे सांगे आमर कर्म बंधन बांधि जाऊँ कि कृष्ण करदे से कर्मटा आम मुक्तिर कारण तो ये से कथा कहुई ये कहुई कर्म बंध प्रहास्यसी अर्थ कौन ना कर्म बंधन को काटिद
ଏଇଟା ଆମେ ଯଦି ବିଚାର କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆମର ହେଇନି ଆମ ଆଗରୁ କେତେ ଜନ୍ମରେ କେତେ କର୍ମ ଅଛି ଆମେ ଯଦି ତାର ଆଦି ଅନ୍ତ ବସିକିରି ବିଚାର କରିବା ଆମ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରିବନି କେତେ ଜନ୍ମରେ କର୍ମ ଅଛି ଯେ କହିବାକୁ ନାହିଁ ହେଲେ ଆମେ ଯଦି ବସି ଭାବିବା ମୋର ସେ କର୍ମ ଅଛି ସେ କର୍ମ ଯାଅ ଭାବି ମନ ଆମେ ପୁରା ବିଚଳିତ ହେଇଯାଏ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିପାରିବାନି ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ କେତେ ଯେଉଁ ବାଲି ଅଛି ଗଣିଆ ସରିବ କି ସରିବନି କିନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ଅନାଦି କାଳରୁ ଅନାଦି କର୍ମ ଫଳ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି ବା ପୁରା ଗଛ ଯେମିତି ଆମର ସାନ ଗଛ ହେଇଥିବ ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉପଡ଼ି ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଏତେ ମୋଟା ଗଛ ହେଇଥିବ ସେ ଚେର କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ତଳକୁ ଯାଇକି ପୁରା ଏମିତି ଜଡ଼ ପୁରା ଏତେ ତଳକୁ ପଳେଇଥିବ ତୁମେ ଧରିକି ଉପଡ଼ି ପାରିବାନି ସମସ୍ତେ ଲାଗିକିରି ମଧ୍ୟ ଉପଡ଼ିବା ବୋଲି ଉପଡ଼ି ପାରିବା କାହିଁକିନା ଚେର ବହୁତ ଭିତରକୁ ପଳେଇଛି ଟାଣ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ହଜାର ଲୋକ 10 କୋଟି ଲୋକ ଆସି ଝିକିଲେ ଉପଡ଼ିବନି ସହଜରେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ଯଦି କିଏ ମୋ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବ ସେ ଯେଉଁ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ଆମେ ଯଦି ଖୋଲିବା ଏଠି ଖୋଲିବା କଥା କୁହାହେଇନି ଯେମିତି ଆମକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ି ନହେଲେ ସୂତା କି ନହେଲେ ଯାହା ବି ହେଉ ଆମକୁ ଏଡ଼ ବେଣ୍ଡେଲ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଜଟି ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା କେବୁଠୁ ଜଟି ହେଇଯାଇଛି ଯେ ପୁରା ଖୋଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୋଲିପାରିବେ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଯିବ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଆମେ ସେ ଜନ୍ମରେ ସେ ପାପ କରୁଛେ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛେ ସେ ପାପ କରୁଛେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ କି ହଜାର ଲକ୍ଷ ଆମର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆଗରୁ ହେଇନି ତ ଆମେ ସେଟା ଗୋଟେ ଖୋଲିବା କେତେ ଜନ୍ମ ଲାଗିବ ଖୋଲିବା ପାରିବାନି ଏଇଠି ଭଗବାନ ସେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି କର୍ମ ବନ୍ଧନ ପ୍ରହାସସି ମାନେ କେମିତି ଖୋଲି ହେବ କାଟିଲେ ଆଗା ଖୋଲିବ ଖୋଲିପାରିବା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରହାସସି ତାର ଅର୍ଥ କାଟିବା ଧାର ଚାକୁରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କାଟିଦେବେ କାଟିଦେଲେ ରହିବ ପଟ ଖୋଲିଯିବ ନାଇଁ ତ ଭଗବାନ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କିଏ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିବ ତାଙ୍କର କର୍ମ ବନ୍ଧନ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରହାସସି କଟିଯିବ ସବୁ କାଟିଦେବେ ଭଗବାନ ସବୁ କାଟିକିରି ପୁରା ନିର୍ମଳ କରିଦେବେ ତୁମର ଆଉ କୌଣସି କର୍ମ ବନ୍ଧନ ରହିବ ନାହିଁ ତୁମେ କ'ଣ ହେବ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ଆଉ ମୋର ଧାମକୁ ସହଜରେ ପଳେଇ ଆସିବ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବହୁତ ସହଜରେ ବହୁତ ସରଳ ଭାଷାରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କି ହେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କର ଭଗବାନ ଏଠି ଲାଷ୍ଟକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ପାର୍ଥ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ଥ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ପ୍ରହାସସି ହେ ପାର୍ଥ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ନା ପୃଥାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୃଥା କିଏ କୁନ୍ତି ଦେବୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ବି କହୁଛନ୍ତି କୁନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କୁହାଯାଇଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ହେ କେଶବ ହେ କୃଷ୍ଣ ମୋର ଏ ଯେଉଁ ବାପାହାର ସମ୍ପର୍କ କିଏ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ମୋର ଭାଇ ଏମାନେ ଯେଉଁ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ କୌରବ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବି ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ କାହାକୁ ଚାହୁଁନି ମୋତେ କେବଳ ଆପଣ ଦରକାର ମୋର ସବୁ ବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୁନ୍ତି ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକିରି କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଡାକିବି ଅଧିକ ସ୍ମରଣ ହେବି ସୁଖ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବି ସେଥିପାଇଁ କୁନ୍ତି ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କି ଦୁଃଖ ଦିଅ ବିପଦ ସନ୍ତୁତ ତତ୍ସତ୍ପତ୍ ତତ୍ର ଚକ୍ର ଜଗତଗୁରୁ ହେ ଜଗତଗୁରୁ ହେ କୃଷ୍ଣ ତୁମେ ଯେଉଁଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଦେବ ସେଇଟା ଆପଣ ରହିବେ ଆପଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଯେଉଁ ରାଜା କରିଦେଲେ ଏବେ ସବୁ ସୁଖ ପଳେଇ ଆସିଲା ଏବେ ଆପଣ ବାହାରୁଛନ୍ତି ପଳେଇବାକୁ ଏମିତି କେମିତି ହେବନି ଆଗରୁ ଯେମିତି ଦ୍ରୌପଦୀ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ହେଉଥିଲା ହଉ ଯେଉଁ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା କଥା ଲାଗୁ
आमको बनवास कष्ट देउतले आपण आगुरु सिनि दियंतु किंतु आपण आसिक आम पाखे रुहतु आपण छाड़ी पड़े कि हम विपद दियंतु तो ये से कथा कहते हे पृथापुत्र हे से कुंती महाराणी पुत्र तमें कुंती प्रार्थर कयार अर्थ हूँ तुम्हें पृथांकर पुत्र सी जमी सब बंधन छाड़ी मत धरते तुम्हें सबू चिंता छाड़ी मत केन्द्र कर भगवान ये कहते मत केन्द्र कर मो कथा शुण भक्ति बुद्धिजोग सहकारे कर्म कर भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को बुझाऊँ तो आम जेहेतु डायरेक्ट तो अर्जुन कृष्ण सामने थे वो कृष्ण बुझेदेले से अनुसार से कर्म कले आम तो सेमती करें आम गुरु साधु वैष्णव एमानकर निर्देश अनुसार जब कर्म करवा ताहले आमर कर्म बुद्धिजोग अनुसार कर्म करें बुझा पड़े आम जो निज इंद्रिय तृप्ति अनुसार कर्म करुचे यहाँ बुद्धिजोग कर्म होनी भगवान श्रीकृष्ण को जमी अर्जुन पचारिकी कर्म करते आम से साधु गुरु वैष्णव मानक जी पचारि कर्म करवा से कि कर्म हम बुद्धिजोग अनुसार कर्म कर आगु को तार नेक्स्ट श्लोक 40 नंबर श्लोक भगवान कह जदि ये बुद्धिजोग अनुसार जदि किए अल्प भी कर्म कर से कर्मटा ताकू बहुत बड़ बड़ विपद रक्षा कर तार नेक्स्ट श्लोक कहुई नेहा विक्रम नाश अस्ति प्रतिबाय न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया जदि बुद्धिजोग अनुसार जदि कि कर्म कर से कर्मटा भले अल्प हो टिके हो कि बहुत बड़ बड़ विपद रक्षा कर आगुरी भगवान कहे हरे कृष्ण।